Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is our second meeting with me again, Rahmadani Putri. After the first meeting already teach by me that we already tell about public speaking in general dan saling mengenal. Dan di perkenalan pertama kita sudah saling mengenal antara satu sama lain. Dan di pertemuan kedua ini kita akan belajar mengenai Introduction to Public Speaking. Nah, seperti yang kita ketahui, ketika mendengar kata public speaking itu merupakan di mana berbicara di depan umum. Nah, public speaking, yakni speaking in public atau speaking in public, adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menyampaikan atau mempresentasikan topik di depan umum. Whatever is topic, if you are talking in the public, it means public speaking. And guys, before we continue about our material about public speaking, the students have to know capaian pembelajaran goals of learn public speaking are ya, mahasiswa diharapkan memiliki ilmu pengetahuan tentang pentingnya seni berbicara di depan publik, jenis-jenis public speaking, metode, dan teknik dalam public speaking, serta mengaplikasikan nilai etika dan estetika dalam public speaking. Nah, hal-hal ini mencakupi aspek seperti soft skill di dalam public speaking. Mahasiswa harus menjadi dapat sebagai komunikator handal dan presentasi yang dapat mempresentasikan dengan baik. Okay, we count. Why we have to study public speaking? Nah, public speaking is empowerment and then employment. Jadi, two aspect of public speaking adalah empowerment dan employment. The empowerment, if divided into two, the empowerment you have to give you an age and audition for leadership and employment, first factor solved by employer, and the second is writing skill. Nah, sebenarnya untuk berbicara di depan umum, kunci utamanya adalah preparation and preparation. Jadi public speaking is more plain. You have to plan what is one you talk about, and then public speaking is more formal. Nah, karakteristik public speaking itu biasanya identik dengan berbicara yang formal. Namun bisa juga diselipin dengan quotes, humor. It's up to you, but public speaking itu biasanya identik dengan bicara. Nah, the roles of public speakers and audiences are more clearly defined. Jadi, di dalam pembicaraan topik, jika kamu berbicara di depan umum, si public speakernya tadi harus memiliki clearly defined role. Dia harus mempunyai bahasa yang jelas. Kemudian, sebelum kita mempelajari mengenai jenis-jenis public speaking apa saja, we have to know public speaking is, seperti yang disampaikan di awal tadi, adalah komunikasi di depan umum. Bagaimana kamu mempresentasikan kata-kata di depan umum, dan we have to know what is communication. Jadi, komunikasi adalah kegiatan atau aktivitas ketika kita
communication seperti menyampaikan dan menerima percakapan yang memiliki arti penting yang ingin disampaikan. Jadi, required competence in public speaking itu adalah critical thinking dari si person, kemudian understanding cultural guidelines, terus memahami panduan dari public speaker tersebut. Okay, and another requires ethic and power, and audience have to listening. Okay, in communication, we have three models: linear, satu arah, and then interactional, and then transactional. Nah, we already teach you about what is communication is receive and sending a message and context. Jadi ketika si yang menyampaikan topik dan si yang mendengarkan itu di garis bawahi memiliki pesan yang ingin disampaikan, dan si listener harus menerima pesan yang telah disampaikan oleh speaker. Nah, frame of reference of public speaking: age, gender, ethnicity, environment, culture, family, and values. Okay. Nah, untuk menjadi public speaker, we have to be educated, and then we have experiences, interest, and prejudice, self-preparation, and personal expectation. Okay, this is message and context when you are in public speaking, and then okay, this is principle of communication. Communication is a process of adjustment. Communication is a package of message. And then communication is ambiguous, and communication involves content and relation dimension. Okay, public speaking and audience diversity. If you are being public speaker, you have must have ethnicity and culture. Okay, before you talk in a public, you have to consider your audience. You have to know your audience, like kebutuhannya seperti apa, perilaku si audiens seperti apa, dan keyakinan dan nilai-nilai dari audiens ini seperti apa, dan karakteristik lainnya. Oke, ketika kamu memilih topik public speaking, you have to know the audience and the occasion and the interest, talents, and experience of audience. Okay, this is a speaker make technical decision when selecting a topic and researching the speech. Okay, this is adalah kendala ketika kamu berbicara di depan umum. Kebanyakan orang memiliki alasan, yakni mengapa being nervous di depan umum karena takut dilihat dan takut gagal, takut ditolak, dan takut tidak bisa dimengerti apa yang dibicarakan. Jadi, cara-cara untuk mengembangkan kepercayaan diri ketika berbicara di depan umum, you have to know the audience dan harus prepare. Dan pilihlah topik utama yang menarik yang kamu kuasai, dan recreate environment. Kamu harus menguasai panggung dan harus mengetahui apa yang harus dibicarakan di awal dan kesimpulan di akhir. Dan itulah lebih kurang
dari pembelajaran kita di kelas public speaking di pertemuan kedua. If you have a question, just tell your question, just ask your question with me. If you don't have a question, this is the end of our class, and our class is enough. Thank you so much to all of my students today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye and see you next week.